السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رابطہ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد صلاح الدین۔ منظور شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر منظور صاحب، نواز شریف صاحب کی واپسی کا سفر شروع ہو رہا ہے اور پورے ملک میں جو ایک اسپیکولیشن تھی آئیں گے نہیں آئیں گے، آئیں گے نہیں آئیں گے، وہ اب ختم ہو رہی ہے۔ ایک انسرٹینٹی کی کیفیت تھی۔ اس میں پہلے بھی ہم اپنے پروگراموں میں بات کرتے رہے، لیکن چند چیزیں ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ نواز شریف کے سلسلے میں یا مسلم لیگ کا جو ہم تجزیہ کرتے تھے، اس میں میں سرٹن تھا، شور تھا، مجھے یقین تھا کہ نواز شریف کا آنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر نواز شریف نہ آتے تو وہ تو خیر لندن میں بیٹھے تھے، اور پولیٹیشین کے لیے اس طرح ہاتھ میں ہاتھ رکھے بیٹھے جو ہے نا وہ ایک پرابلم بھی ہوتا ہے، لیکن اس کی جو پارٹی کی کا جو وجود تھا نا وہ بہرحال خطرے میں پڑ گیا۔ ٹھیک ہے، عمران خان نے مطلب جس طریقے سے تتر بتر کیا، دوسرے لفظوں میں نون کو تتر بتر، یہ ہے کہ فزیکلی تو وہ ایک پارٹی تھی، وہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے کانفیڈنس کو بڑے پیمانے پہ جو ہے نا وہ شیک کیا۔ تو نواز شریف کا جو ہے نا وہ آنا بہت ضروری تھا پارٹی کو سروائیو کرنے کے لیے، اور بڑے ہسٹورک مومنٹس ہوتے ہیں۔ آئی ڈونٹ نو کہ جس طرح میں سمجھ رہا ہوں وہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، لیکن ہسٹورک مومنٹ یہ ہوتا ہے کہ کہیں آپ کو پتہ ہے کہ میں جاؤں گا، گرفتار بھی ہو سکتا ہوں، پرابلم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن پارٹی تو نواز شریف کا سب سے بڑا ایسٹ ہے نا۔ اب ان کی جتنی عمر ہے وہ تو یہ چاہیں گے نا کہ وہ ان کے سامنے، آنکھوں کے سامنے ایک سکسیشن ہو جائے۔ مریم نواز جو ہے ایک ان چیلنجڈ لیڈر ہو جائے، کیونکہ ان کے خاندان میں بہرحال شہباز شریف اور اس کی اولاد بھی ہے، تو وہ چیز بھی ہے۔ تو پارٹی کے لیے بہت ضرور تھا، اور پارٹی کے اندر جو ہے نا وہ اختلافات جو ہے وہ بڑا شدید ہو جاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا تجربہ بھی ہے، جب مین اسٹریم لیڈر جو ہے وہ ملک میں نہیں ہوتا، آپ لاکھ پہ ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی ہے، لوگ یہاں سے بھاگے جا رہے ہیں، ٹکٹس پکڑ کے جو ہے وہ منظور شیخ ٹکٹیں لے کے لوگ جو ہے وہ لندن جا رہے ہیں، وہاں اجلاس کر رہے ہیں۔ اس کا بھی ایک عجیب امپریشن ہے۔ پاکستان میں پالیٹکس کرتے ہیں آپ، لندن اور دبئی سے اجلاس کرتے ہیں، عام آدمی تو سمجھتا ہے نا کہ یار یہ لوگ ان کے لیے تو یہ ہے کہ آپ صدر سے لالو کھینچ رہے ہیں۔ لالو کھینچ رہے، صحیح بات ہے۔ تو میرے خیال میں نواز شریف جو ہے وہ آج جس وقت ناظرین ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تو وہ لندن شاید چھوڑ چکے ہوں گے، اور پھر جائیں گے سعودی کے بعد دبئی، اور دبئی سے یہاں پہ آنا۔ کوئی 150 کے لگ بھگ لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہوں گے، اس میں صحافی بھی ہوں گے، ان کے لیڈرس بھی ہوں گے، واٹ ایور جس طرح کرتے ہیں۔ لیکن اپنی جگہ پہ یہ بڑی بات ہے کہ دیکھنے کی نواز شریف کو رسپانس کیا ملتا ہے۔ پنجاب میں انہوں نے بڑی کوشش کی ہے، اور مستقل جو ہے وہ میٹنگز کر رہی ہیں، میٹنگ کر رہی ہیں نواز، اور سب سے بڑی یہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں نا لیڈرس کے بیچ میں، ان کو ختم کریں، کہ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو جب ختم کرتے ہیں تو آپ ایک کنسرٹڈ ایفرٹ کر سکتے ہیں لوگوں کو لانے کی۔ مینار پاکستان جو ہے ایک دفعہ پھر وینیو ہے، وہ بڑے عرصے سے میلہ سجنے والا ہے، اور عمران خان جو ہے وہ سارا کریڈٹ جو ہے مینار پاکستان کو دیتے رہے، وہاں سے کھاتے رہے۔ تو پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا، اتنا بڑا جلسہ، اور تصویر دیکھ لیتے بازی کی ذوالفقار علی بھٹو کی، اور ان کی تو پتہ چل جاتا ہمارا وہ تو۔ اب مینار پاکستان جو ہے وہ ٹارگٹ ہے، وہ بھرنے کی کوشش۔ اچھا، اس میں ساتھ ساتھ جو اسحاق ڈار کا بھی لاسٹ بیان آیا ہے، بالکل لیٹسٹ جو بیان ہے، اس میں 2-3 چیزیں انہوں نے کہیں اسحاق ڈار نے۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی معیشت بہترین انتقام ہے، یعنی اس دفعہ معیشت کو عزت دو۔ ان کا میں صبح پڑھا تھا، جب میں صبح پڑھا نا تو مجھے فوری طور پہ پیپلز پارٹی کا جو پہلا اجلاس جو پبلکلی بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد ہوا، تو اس میں بلاول نے اچانک کہا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ تو جب کہتے ہیں جمہوریت بہترین انتقام ہے تو انتقام ہو سکتا ہے، جمہوریت تو آئی نہیں، انتقام کتنا پورا ہوا۔ لیکن ایک بات بڑی طے ہے کہ آپ نے ایک انڈیکیٹر دے دیا کہ دیکھیں فی الحال بٹی پاؤ، معیشت کو اس وقت جو ہے وہ بہترین انتقام جو ہے وہ بہترین معیشت ہے۔ وہ اور بات ہے کہ جو پاکستان کی معیشت کے لیے ابھی جو فگرز ہیں وہ آج جو میں دیکھ رہا تھا اخباروں میں وہ بڑے روبسٹ ہیں،
इस साल में जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो 2.5% से जो है वो GDP ग्रोथ होगा। और वो काफ़ी इकनॉमिस्ट जो है उनका कहना है कि जी पाकिस्तानी इकोनॉमी को इस तरह शौक लगते रहे, यानी हम ऐसे हैं कि अब हमें महसूस ही नहीं होता हर 2-4 साल बाद जो है वो इतनी नीचे चले जाते हैं और इतना वो सारे आप देखें लूप होल्स बंद करते हैं, आपके जो जुगाड़ है रियासत में वो बंद करते हैं, और आंखों के सामने सब कुछ हो रहा होता है, नाक के सामने सब कुछ हो रहा होता है। आप जब बंद करते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ तो बच जाता है ना, और थोड़ी देर के लिए आप भी कहते हैं कि यार ये बचाओ मुल्क बचेगा तो ये हमारे ठट जो है सबके केक का हिस्सा मिलेगा। लेकिन वो केक के हिस्से के अंदर बीच में जो डीप आती है वो उससे जो है अवाम बड़े हुए। यार हमारी एक आदत है सलाउद्दीन, मुफ्ता जो है ना, मुफ्ता इस्माइल नहीं कर रहा, मुफ्ता जो है वो उसको लूटना बड़ा आसान है, बड़ा मजा आता है। अच्छा, इसाक डार के बयान के अंदर दूसरा पार्ट जो था वो उन्होंने सच्चाई कमीशन का भी कहा। एक तरफ तो वो मईशत को वो कर रहे हैं, मट्टी पाव की पॉलिसी कर रहे हैं, दूसरी तरफ सच्चाई कमीशन। तो ये सिर्फ बयान की हद तक है या इसके अंदर कुछ उनके अंदर हिम्मत भी है कि ये दोबारा सच्चाई कमीशन बनाए? आप इसको इमरान खान प्रोजेक्ट के हवाले से उन्होंने ये बात थ्रेड के तौर पे आप देख सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि ये जो ट्रूथ कमीशन है, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन, ये मशहूर हुआ साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका में ट्रूथ और रिकन्सिलिएशन कमीशन ने किरदार कमाल किया, ठीक है, इसी वजह से वो एक बेंचमार्क बन गया। अब आप पाकिस्तान जैसे मुल्क में और कुछ नहीं, जुमा 8 दिन हुए हमीदुर्रहमान कमीशन तो आप ऑफिशियली तो पब्लिश नहीं किया, पब्लिश करते नहीं हो। पाकिस्तान में सच बोलना और सच को जो है वो रिवील करना, ट्रुथ कमीशन में भी आके सच बोलेंगे या वहाँ पे भी आके? हाँ, मतलब देखें, आप किसी फायद ईसा साहब जैसे जस्टिस को आप लगा दें तो वो तो आपको दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। सही बात है, वो सब असल में तो सबको पता है क्या दूध है और क्या पानी है, ठीक है, लेकिन हम सब ही, हमारे सियासतदान ज़्यादा और हम आवाम भी, वो झूठ इस कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि हम आपके सामने पावरफुल बंदा, पावरफुल कमीशन बैठा है, वो उसको कहता है, मुझे कहता है मंजूर ये फला मामला हुआ, ये क्या हुआ था। अब मैं उनके प्रेशर से जो है ना, जन माहौल बना हुआ है, आगे पावरफुल कमीशन बैठा हुआ है, तो उनके प्रेशर से और माहौल के प्रेशर से 50% तो पहले ही क्वेश्चन में बता दूँगा। हाँ, उसके बाद वो जब मेरे बयान के मुख्तलिफ साइड्स को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है, फिर काउंटर क्वेश्चन, ये वो तो लार्जली चीज़ें आ जाती हैं, और उसमें बहुत सारे लोगों से जब लेकिन होगा ये या नहीं होगा? मतलब ये सिर्फ थ्रेट है या वाकई कुछ मूड है इनका? आप देखें, पाकिस्तान में बहुत मौके ऐसे आए कि हमारे जैसे लोगों को बड़ी उम्मीदें पैदा हों, लेकिन वो जो डेटा है पाकिस्तान का वो भी इतना शानदार कोई इंकरेजिंग नहीं है कि मैं कहूँ कि ये बन जाएगा। कहने के लिए तो गालिब ख्याल बड़ा अच्छा है, वो थोड़ा सा गालिब को मैं तरमीम कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि मेरा नहीं ख्याल, लेकिन ये है कि फ़िलहाल ये स्ट्रेटजिकली कोई ऐसी बुरी बात भी नहीं है। आप बेनज़ीर भुट्टो डील करके आई थी ना, डील करके आई, शहीद हो गए भाई, बिल्कुल सही, ठीक है। तो कभी कभार ये होता है कि पॉलिटिकल लीडर को, बड़े पॉलिटिकल लीडर को आना होता है, तो कभी कभार ऐसा लगता है वो मिसाल नवाज शरीफ के लिए कि ये डील करके आए, फला करके आए, सब कुछ करके आए होंगे, लेकिन जहाँ उसको पॉलिटिक्स करनी है वहाँ आने का रास्ता तो एक उन्होंने क्रिएट कर दिया ना। आप प्रैक्टिकलिटी में देखें, और ऐसा भी नहीं है कि नवाज शरीफ ने कोई इतना बड़ा कंप्रोमाइज़ कर दिया कि अब हम कह सकें कि जी वो जो भी कुछ हुआ उसने वो किया और कहा कि जी फौज का हुकूमत में हिस्सा होगा फला। अब तो वो आ रहे हैं पॉलिटिक्स करने, अपनी पार्टी बचाने और अपने इलेक्शन में लीड करने के लिए, इट्स नॉट दैट। अच्छा, इससे एक और भी आज इम्पोर्टेंट बयान आया है आरिफ अलवी साहब। आरिफ अलवी साहब माफ़ी चाहिए, क्या कह रहे हैं? वो माफ़ी चाहिए, अलवी साहब को माफ़ी चाहिए, और अलवी साहब कह रहे हैं कि जी जो बिटर किस्म का जो माजी है उसको ख़त्म करना चाहिए, पार्लियामेंट जो है वो उसको पावरफुल करना चाहिए, जमहूरियत को पावरफुल करना चाहिए। तो मतलब थोड़ा तो खौफ आ रहा है नवाज शरीफ के आने से, नवाज शरीफ के बयान से, नवाज शरीफ की पुरानी
History سے अलवी साहब पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक उनका एक ख़ास प्रोफाइल बना है। उन्होंने ऐवान सदर में बैठ के जो कुछ किया है खसूसन आखिरी 2 साल जो आपके सामने है, ठीक है। वहाँ पे तो वो मोर्चा संभाले बैठे थे। बिल्कुल सही है। अब अलवी साहब उस इनकलाब का हिस्सा थे और उस इनकलाब में अभी वो ऐवान सदर में बैठे हैं इसलिए कि वो उनको हासिल है, इस तरह से हासिल है। अदरवाइज तो इमरान खान जो है वो उसके बराबर की खोली उसी होनी चाहिए थी ना, अखलाकी तौर पर, ठीक है ना। अब वो कह रहे हैं कि जी इस तरह करें। मोहम्मद अली दुरानी पर्दे के पीछे आपको पता है कि काफ़ी अरसे से लगे हुआ है। उनका ये है कि जी वो उनका मतलब मैं जो पढ़ा था कहीं कहीं देख रहा था, वो कह रहे थे सदर साहब के साथ 3 मुलाकातें हुई हैं। अच्छा, हाँ, अब सदर साहब ये मोहम्मद अली दुरानी वही हैं, नाजरीन के लिए बता दें, जो मुशर्रफ दौर में वफाकी वज़ीर रहे थे, मुशर्रफ के बड़े वो करीबी वज़ीर इत्तलात थे। हाँ, दूसरे लफ्जों में एस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं। अब ये कि उनको टास्क किसने दिया या क्या, ये भी होता है ना बहुत सारे लोगों को, ये अचानक मिल जाते हैं टास्क। टास्क खुद भी तो ले सकते हैं ना आप। मैं टास्क लेके आपके पास इंजीनियरिंग रिव्यू में या आपके ऑफिस में आ गया और मैं कहा कि जी सलाउद्दीन साहब देखें मुल्क की हालात बहुत ख़राब है, मैं चाहता हूँ कि हमें जो है वो मिल के ये काम करना इस चाहिए। इशू पे बात है। तो टास्क मिल गया, मैंने अपना ले लिया, अज़्यूम कर लिया। तो दुरानी साहब जो हैं वो 3 मुलाकातें अलवी साहब के साथ कर चुके हैं। ज़ाहिर है कि अलवी साहब इस वक्त तो कमज़ोर पोजीशन में है ना, तो उनको जो है वो इसको कहने में क्या प्रॉब्लम है। ज़ाहिर वो चाह रहे हैं कि कोई रास्ता निकले। मतलब वो प्रेसिडेंसी हाउस से बाहर निकल के जेल नहीं जाना चाहते। मेरा ख्याल है कि हम लोग इस अलवी साहब के सिलसिले में इस पॉइंट पे नहीं जाएंगे, हमारे पास इतने वो नहीं है। लेकिन आप एक चीज़ आप ध्यान में रख लें, आप इससे इत्तेफाक करेंगे, जनरल मुशर्रफ जो है उसको फांसी की सज़ा हुई थी ना पाकिस्तान में, वो जिंदा नहीं आए, उसकी लाश है, ठीक है। आप ज़रा थोड़ा सा मकाफात अमल भी तो देखते रहे। बिल्कुल सही। मतलब किसी को ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि मैं अपने पावर के दिनों में पावर का इस्तेमाल कर रहा हूँ और बाकियों को जो है वो कोड़ियों के दाम देख रहा हूँ। तो आपका क्या ख्याल है कि मतलब आप खुदा मौजूद नहीं है, आपको उसका पे नहीं करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सही। अब इशू ये है कि मुझे उस वक्त ये होता था कि जी मुस्लिम लीग ने उनको ये कर दिया और वो कर दिया और छोड़ दिया, फला कर दिया। मैं कहता हूँ देखिए वो कराची में थे, यहाँ अदालत में उनको जूता मारा गया, लगा नहीं लेकिन जूता मारा गया ना, उसको आप इस तरह कहेंगे। लाहौर में जो है वो उनको कुर्सी से अटैक हुआ, नहीं लगी कुर्सी समझे, और उसको बचा के ले गए, हम गुस्सा आवाम के, ठीक है ना। तो आप अंदाज़ा करें, और उसके बाद उसको बाहर निकाल दिया गया, वो आखिरी वक्त तक नहीं आया, उसकी लाश आई। यार इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है? उसको भी बहुत ही कॉन्फिडेंशियल अंदाज में उसका, ठीक है ना। आप उसकी जो है वो जनाजा नमाज आपने कहा अदा की, यार कोई कुव्वत है ना। अब ये क्या बात हुई कि आप ऐसा थोड़ी हो सकते हैं कि आप जातिया करें लोगों के साथ, और लेकिन असल होता यही है सर कि बात ये है कि जब आप इक़्तिदार में होते हैं तब आपको वो याद नहीं आता। तो अलवी साहब को भी बिल्कुल जब इक़्तिदार से जाने वाले हैं और उनको अपना मुस्तक़बिल नज़र आ रहा है तो इस वक्त वो कह रहे हैं कि माफ़ी खिलाफ़ी करो और चीज़ों को लपेट दो और उससे करो। बहरहाल अभी उनको जमहूरियत अब नज़र आ रही है। हाँ, उनका लीडर जो है वो पार्लियामेंट में जाता नहीं था, वो पार्लियामेंट को जो है वो लिफ्ट कराता नहीं था, उसके सामने वो ऐसा फोरम था कि उसके लायक नहीं था। हाँ, उसको तो एक इसके बाद इन्होंने जो पार्लियामेंट के साथ किया, पार्लियामेंट कानून बना के भेजती रही है बगैर उसको क्या करते रहे, वो किए कि भाई उसके अंदर कोई नुक्स निकाले बगैर साइन नहीं करते थे और वज़रा से हलफ नहीं लेते थे। तो भाई अगर आप जमहूरियत कर रहे हैं तो फिर ये इस तरफ भी तो आपको सोचना चाहिए। ये शर्मिंदगी की बात है ना कि आप हलफ नहीं ले रहे। हाँ, यानी आप क्या मजाक बनाया हुआ था। हाँ, चले सर, अगर अभी कोई और ख़ास मौजू नहीं है तो आज ख्याल में कि अब इसका फोकस ये होगा नवाज शरीफ के ऊपर। अब वो वहाँ निकले हैं सऊदी अरब में, उम्रा है, मुलाकातें हैं, तो दुबई आके जो है वो, क्योंकि ये तीनों मरकज़ है ना, सऊदी एक डिफरेंट मरकज़ है, दुबई ये वो, तो इस मुल्क के लिए अल्लाह करे अच्छा है। जमहूरियत जो है वो उसके ज़रिए इंतकाम लेना चाहती थी पीपल्स पार्टी,
یہ معیشت کے ذریعے اللہ کرے یہ معیشت کو بہتر بنا کے ہمارے لیے. تو دیکھو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عام آدمی جو ہے جس پہ ہم بھی شامل ہیں وہ کوئی عام آدمی کا بھلا ہو, ایسا کوئی ہو. اور نواز شریف کو آ کے یہاں پہ کچھ نہ کچھ تو دینا پڑے گا نا, مطلب کچھ نہ کچھ ڈیلیور کرنا پڑے گا, کریٹیکل ڈیلیور کرنا پڑے گا نا. ہاں پرانا چکر نہیں چلے گا. میں آپ کو بتاؤں بہرحال یہ بڑا انٹرسٹنگ موضوع ہوگا, اس کے اوپر میں بات کریں گے ہم انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام کے اندر, کہ ایک ایج کے بعد بندے کے اندر کتنا پوٹینشیل رہ جاتا ہے, کتنا انتھوزیزم رہ جاتا ہے, اس کو کتنا اقتدار میں آنا چاہیے, نہیں آنا چاہیے. اور یہ موضوع بھی اگلے کسی پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے ابھی آنے والے 1-2 دن کے اندر, کہ لاہور کیسے رسپونڈ کرے گا, پنجاب کیسے رسپونڈ کرے گا, مینار پاکستان کی کیا صورتحال ہوگی, نواز شریف صاحب کو لیگل کیا ایشوز درپیش ہوں گے, اور کیا وہ ہفتے کو لاہور میں جلسہ کرنے کے بعد پیر تک کی حفاظتی ضمانت میں رہیں گے, اور پیر کو پھر پراپر ضمانت مل جائے گی انہیں, یا انہیں پھر کسی صورت جیل جانا پڑے گا, جو بظاہر نہیں لگ رہا ہے. تو ناظرین انشاءاللہ آگے پاکستان کی سیاست پہ مختلف موضوعات کو لے کر آپ کے پاس آتے رہیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.